Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ibu, saya jawab salam edua agina malar muka lakena tak abini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak bapak juga saya jawab salam edua agina malar muka binina tambah areh tambah ratin. Saya tak pada ratin malar muka paring na kelar mali skincare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqahana wa li suluki syar'ihi nabbahana. Allamana subhanahu bil qalami fadlaw wa mannam minhuma lam na'lami. Wa khassana bi afdalil adyani was sunnatil gharra'i wal qur'ani. Fakam lahu min ni'matin alaina wa minnatin awsalaha ilaina. Summa salatuhu ma'at taslimi ala nabiyyir raufir rahimi Muhammadin wa alihil athari wa sahbihil afadilil abrari wa tabi'ihim bil istiqamati ala sabilihim ilal qiyamati. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Samahatal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, Sadatina Ali Ba'alawi, langkong-langkong seabtina sangat amul ja'akin, sama tejenah keluarga besar Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah, wa fi muqaddimatihim Gus Otabe Lora Ahmad Muqtasim Billah, terjukenan Ketua Yayasan Mudirul Muassasah Lima Hadi Nurul Hikmah Bapak Haji Hambali, sejukenan termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo seabtina hormaten. Tak lupa juga semata jenah keluarga besar zuriyah almarhum Kiai Haji Rustam seabtinah sangat amul ja'aki, seabtinah hormaten semata jenah Habib semata jenah Sayyid Serabu, langkong-langkong Al Habib
Mustafa bin Idrus Al-Hirid serabu epon dari kota Batu Malang. Insyaallah kelaban rabuna beliau abtina ajunan bekal ngaolle ilmu semanfaat, ngaolle ilmu sebarokah, ngaolle ilmu sebarokah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terjuganan seabtina amul jaakin Al-Habib Hud Mustafa Al-Hirid tersemat jenah para habaib serabu saya tak bisa abtina sebut situng para situngah nangin tak ngorangin rasa hormat takdim abtinah dek ka ajunan sateje. Tak lupa juga saya sangat abtina banggakan semata jenah jajaran pengurus Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Tak lupa juga semata jenah panitia haflatul imtihan dan harlah ke-27 Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Semoga kelaban terlaksananya acara malam semakin ajunan sateja catat dalam orang-orang senyompeng ngelaksanakan kebagusan. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga seabtina banggakan semata jena para santri, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Hikmah, baik dari lembaga RA sampai ke lembaga madrasah aliyah. Semata jenah tak kalep wali santri Pondok Pesantren Nurul Hikmah seabtina sangat amul jaakin. Para rabu, para hadirin sesami mulja langkong timin abtina ajunan sateja wajib amoci syukur dek kehadirat epon Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima malam semakin abtina ajunan ampun keparengan nikmat sesangat raja, nikmat searopah kenceng, searopah sempat, searopah jengaje. Sebab mana bisobung telok nikmat kak dintoh, insyaallah persekun kare korsenah sobung orengah. Alhamdulillah malam semakin paringin tak ojen sehingga nah ajunan bisa anteng longku badenang tempat kak dintoh. Cek saking ojen tak mareh ka dia malam ka dia ribariin alamat dan gula bentabi terok melolo para rabu para hadir. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sekedua kalena solawat sareng salam moga-moga tak tak lupa abtina ajunan sateja ngatoraki nyabisaki dek kejunjungan abtina ajunan idolanah abtina ajunan sateja junjungan nah abtina ajunan sateja kustenah abtina ajunan sateja kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sekak dima beliau ampun apareng gemar dek ka abtina ajunan sehingga na abtina ajunan bisa nete celen setera senocuh dek karidaan Allah Subhanahu wa taala. Para rabu, para hadirin sesami mulja abtina hadir eka dinto sareng tuan rumah eka berin cek yen acara kak dinto biasana sarengakin haflatul imtihan sarengakin kalaben haul sekaligus ngaholen kurunah daripada pendiri Pondok Pesantren kak dinto kurunah almarhum Aba Rustam eki kak dinto almarhum Ki Husnan bin Muhsin. Abtina pas emot mak bisa beda orang sesedenah ampun langkong sekitar 30 tahun tapi ki pakun kenang odien pakun tua akin pakun kire makin bacaan ponapah rahasianah
abtina emot dek kata bunah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau atabu al ulama ubaku nama baqiyad dahr. Saya sebut ulama kak dinto bekal terus langgeng, bekal terus bedeh selagi masa zaman kak dinto ki bedeh. A'yanuhum mafkudah walakin asaruhum maujudah fi qulubil mu'minin. Engki mungkin jasa tak ampun artikel umur, nanging bekas dan lampat daripada asar perjuangannya kak dintoki beda terus nang atenah orang-orang mukmin. Melan para rabu, para hadirin sekalian, salah setung keistimewaan nah deti ulama, deti orang alim kak dinto bekal terus kenang bahkan bisa hatta ila yaumil qiyamah. Melan nah cek kaleroh ajunan manabi mamontuk putrana cek kabeter pon apa saya bekal parengakin pangeran dek ka putrana sebab ampun banyak contohna manabi ampun depak keteracet ulama maka sateja manusia bekal mengenang jasa-jasana tak cuma semasa hidup bahkan nalekana ampun seteh saterusah sebut jasa-jasa daripada ulama kak dito para rabu, para hadirin sekalian. Apa-apa mak bisa para ulama kak dinto kenang sebut jasa-jasana. Sebab ulama kak dinto seminimal para rabu. Kak dinto lastareh kelaban urusna abek tibin. Ulama kak dinto ampun lastareh urusna abek tibin. Mela nama nabi ulama kak dinto ampun sedeh tak sami sarang orang biasa. Sejelas para rabu, para hadirin sesami mulja, orang bekal holen, orang bekal hormaten kenang, syarat pertama kak dinto kudu mateh dalam keadaan Islam. Mau nabi seteta Islam tak kira beda orang kenang. Melan abtin ajunan sateja, mau nabi teroni ruah lampana ulama minimal abek kak dinto ajaga dek remah sakira amateh dalam keadaan nekuk dek ke iman tor Islam. Sebab kanjeng Nabi ampun atabu mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapana orang saya nyebut la ilaha illallah maka pasti masuk surga. Sapana orang akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapana orang saya akhir ucapan nakak dintoh la ilaha illallah maka pasti masuk dek ke surga. Pon apa maksudnya ucapan la ilaha illallah engki kak dinto nekuk dek ke iman, nekuk dek ke Islam. Sebab para rabu, para hadirin sesami mulja dan bula ajar tak asakuni orang manabi mate Islam kak dinto tak sami sarang orang mate kafir. Ajunan saja ku aku pasti mate nalekan ampun sedeh depak dek ke alam kubur bekal kentaren dua malaikat kak dinto asmana serah no. Serah dua malaikat nang kubur ni. Serah asmana mungkar nakir nggih. Beni benageron kan. Mungkar nakir. Lo mungkar nakir kak dinto para rabu menteri kuburan jaipun almarhum Ki As'ad. Menteri kuburan mungkar nakir nika sebutna Imam Nawawi Al-Bantani peraup kak dinto celeng muwana celeng benar celeng bedeng ambung benar pokoknya kowe merepatani kemira pas andi siong sesiong kak dinto lanjenga dari langit ke bumi tore bayangakin benar mumpeda orang nika keng malaikat pas andi kiki siong beni siong kiki taring kak dito lanjungan dari langit ke bumi insya Allah kun ngabus tak kerja barang melan dari saking seremah malaikat mungkar nakir kak dito Imam Nawawi sampai ajareta banyak orang mate kun kedatangan mungkar nakir nyangkah pon seksa kuburan nika kun kedatangan melan ajunan sunnah hakin etalkin
ajunan yasirin ebelain ajawab mungkar nakir kak dinto melanah sebab mungkar nakir amat sangat menyeramkan. Bisa akabayan orang semate kak dinto arasa ampun eseksa padahal ki etanya agina. Pon apa pertanyaan mungkar nakir bila pon beda ekopur biasana. Mar rabbuka siapa pangeran nabeun? Waman nabiyuka siapa nabi nabeun? Wama kiblatuka apa kiblat nabeun? Wama imamuka apa sedeti imam nabeun? Kadito pertanyaan mungkar nakir. Kadito mun tepak ka orang Islam. Mun tepak ka orang Islam mungkar nakir atanya bekalem. Ingat gila mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka. Mun tepak ka orang Islam. Mun tepak ka orang mate kafir para rabu para hadirin, mungkar nakir ka dinto atanya tak kalem buta. Langsung nyentak. Bodoreng mate kafir masuk kubur langsung kendarin mungkar nakir ditanya akib. Mar rabbuka. Ditanya akib ka dinto berarti. Nikah orang ki odi pun terkerja. Napa boleh mun pon mate berarti. Sentak. Orang kafir ka dito langsung sentak. Mar rabbuka. Wa man nabiyuka. Wa ma kiblatuka. Sentak berarti. Insyaallah langsung locot ki orang kafir ni kan. Dadi dari saking kerasah mungkar nakir ke orang kafir, jak mengak mana bireng kafir ka dito ampun nyangkah mungkar nakir siksa kubur para rabu para hadirin. Lah orang menabi mata Islam tak ikerasen sakak dinto. Halosen para rabu para hadirin. Etanya akin kalem, etanya akin tepak, lembutakin sareng mungkar nakir. Mak bisa sakak dinto bintera Imam Nawawi Al-Bantani dalam menurut dalam nyebutakin kak dinto barokana Sayyidina Umar bin Khattab. Barokana sahabat Nabi asmaipun Sayyidina Umar bin Khattab. Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab kadin to para rabu para hadirin. Sahabat sepaling teges sepaling bengalan. Teges bengalan. Sampai ejulukin Al-Faruq. Sebisa memisah bainal haq wal batil. Sebisa memisah antara kebenaran sareng kesalahan. Nikah sahabat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dari saking kerasa nalikana sedah Sayyidina Ali kadinto penasaran. Sayyidina Umar keras tegas mungkar nakir nagoen. Akhir Sayyidina Ali penasaran. Satu je sengiring jenazah Sayyidina Umar ampun bubar. Sayyidina Ali ngantos. Kok terus tahu ya pun Sayyidina Ali. Can malaikat mungkar nakir kereng tegas serem. Sayyidina Umar kan geus tegas sahabat. Derem ngomong ketemu pada serina geluna berarabu paradi. Iantos sareng Sayyidina Ali. Datang malaikat mungkar nakir seperti biasa atanya dak ke Sayyidina Umar. Mar rabbuka wa man nabiyuka. Tak sempat atanya lancang Sayyidina Umar pun nyaut. Sayyidina Umar pun nyaut dimin, nyaut sakak dito. Siapa pangeran ben? Jepon mungkar nakir. Sayyidina Umar nyaut sakak dito. Be sengutus bandena siapa? Ini telepon Sayyidina Umar. Senyoro bandena siapa? Waman nabiyuka besenyoro bandena je siapa? Akhir karena Sayyidina Umar kadinto ampun melebihi pertanyaan mungkar nakir burung seatanya lastarena burung seatanya Sayyidina Umar pas abele ke mungkar nakir malaikat ajunan mun nanya akin mun ngentaren mun mareksah orang mate masak ketika dinto masak kereng keras ketika dinto cepon malaikat mungkar nakir engki Sayyidina Umar abdina mun entar ke orang mate bagus se Islam otabe se kafir abdina sakak dinto pun keras abdina kereng sakak dinto akhirnya Sayyidina Umar rajabu ampun malaikat mungkar nakir bulah sahabat Gusti Kanjeng Nabi etanya akin embian ni ngeter bulah telepon Sayyidina Umar napa boleh mun umat Gusti Kanjeng Nabi napa boleh mun orang Islam sebeni sahabat Gusti Kanjeng Nabi ngak napa takokan mun etanya akin embian mungkar nakir akhir Sayyidina Umar permintaan
Molain semangken malaikat mungkar nakir ajunan mun entar ke orang Islam ko tu bekalem bek santai. Ajunan mun atanyah ke orang mata Islam ko tu bek tenang bekalem. Akhirnya jabun mungkar nakir nyaut sami'na wa ata'na li sahabati Rasulillah. Ekti Sayyidina Umar abtina bekal atoro dek ka permintaanna sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para mila jadi kak dinto para rabu para hadirin sekalian, orang gen mate Islam saos pon bidah sareng mate kafir. Mun mate dadi ulama kak dinto jabun Imam Nawawi Al-Bantani bekal ajawab kati Sayyidina Umar. Jadi mau nabi para ulama sedek etanya akin mungkar nakir beni ajawab man rabbuka Allah punten. Mau nabi para ulama etanya akin siapa pangeran ben sing ngutus ben siapa. Sakak dito para. Jadi ulama kadin to gen mate nang mungkar nakir pon bidah para rabu para hadirin. Napa boleh abe ampun nyakseen katipun napah para ulama kadin to emul jaakin nang etunya. Para mela jadi kadin to deti ulama deti orang alim kadin to estoh sangat muljah estoh tujuan semuljah selaras kalaben tebunah para ulama kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al khamisa fatahlika. Detiabaan tabunah para ulama orang si alim si paling muljah orang alim. Otapa mun tak deti orang alim muta'alliman deti santre muta'alliman. Mun tak bisa deti santre deti mustami'an orang si seneng mirang ilmu. Orang si seneng pengajian. Mun tak bisa deti orang si seneng mirang pengajian muhibban. Deti orang si cinta dek ka ulama. Mun tak bisa deti sekampak tak oleh sampai deti sekelema. Maka ben bekal ancor bekal rosak mun deti se nomor 5. Melana para rabu para hadirin sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban Habib Yusuf Syekh Abdina Muljakin pengaborah Eki sabora. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para rabu, para hadirin sesami muljah. Kak dito mengenai pona pemuljana deti orang alim, deti ulama. Pona pemuljana deti orang senyopreh ilmu. Pona pemuljana deti orang seseneng mirang pengajian. Pona pemuljana jadi orang secinta dek ke para ulama. Para rabu, para hadirin sekalian, abtina mireng keterangan daripada guru-guru abtina. Nalekan abtina timin beda nang Mesir, guru-guru abtina kak dinto seneng nyerita akin para ulama. Salah setong si cerita akin kak dinto beda kait nah sampungan nah sarang pendiri pondok kak dinto. Bahkan cerita kak dinto ampun kenal orang-orang nanging tak kenal asal muasal. Ajunan insya Allah satejenah ampun oning beda solawat terkenal asmai pon solawat qasidah burdatul madih. Qasidah burdah no. Qasidah burdah saya mulai kak dito biasa na ampa maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kak dito selawat burdah sengarang asmanah al-imam Syekh Muhammad bin Said bin Hamad Al-Busiri. Otaba orang kenal Imam Busiri. Imam Busiri kak ditoh para rabu andi kancah pada ulamaan asmana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kak ditoh sengarang kitab Al-Hikam, kitab tasawuf.
Satu jo pesantren salaf biasanah mulang kitab Al-Hikam kadito. Imam Ibnu Athaillah Sakandari endik sabarengan juga seangkatan asmaipun Imam Yaqutul Ars. Imam Yaqutul Ars kadito penerus thariqah Syadiliyah. Pendiri thariqah Syadiliyah kadito asmaipun Abul Hasan Asy-Syadili, lahir nang Afrika sedeh nang Mesir. Lastare Imam Abul Hasan Asy-Syadili terus ke Imam Abul Abbas Al-Mursi asli Mesir, sedeh nang Alexandria. Lastare daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi endi telok murid Imam Busiri, jukenan Ibnu Athaillah As-Sakandari, jukenan seterakhir Imam Yaqutul Ars. Lo telok engkak dintoh para rabu para hadirin santreh kesayangna Imam Abul Abbas Al-Mursi, Imam Mursi, santreh kesayangan. Suatu waktu, suatu ketika telok murid kak dintoh etikanin panggil Imam Busiri, panggil Ibnu Athaillah Sakandari, panggil Imam Yaqutul Ars. Panggil sedaja pas tanya akin sarang gurunah Imam Mursi. Cong, been telok tang santreh kesayangan. Been minta apa ke engkau marah engkau atua akin ke pangeran. Ini kecepon Imam Mursi. Ben minta apa engkau atua akin ke pangeran. Akhirnya sarang imam saya pertama kali ditonyaon Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau ada bu guru abdina nyoon dua akih ke pangeran, abdina nyoon penta akin ke pangeran, abdina terofana dek ke pangeran. Fana kadinto artena elang sateje pekeran kecuali pangeran. Nika fana para rabu. Abdina terofana ke pangeran guru. Itu akin sareng Imam Abbas Al-Mursi. Itu akin manterfana dek ka pangeran. Nomor 2 Imam Busiri. Beliau ada bu mator dek ka guruna. Guru, abdina tua aki malarmu ke abdina fana dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya sareng guruna itu akin Imam Busiri malarmu ke fana dek Gusti Kanjeng Nabi. Sobung pekeran kecuali Kanjeng Nabi. Seketelok Imam Yaqutul Ars. Beliau ada bu mator dak ke guruna. Guru, abdina tua akin malarmu ke abdina kak dinto paringin fana dak ke ajunan guru. Nomor telok Yaqutul Ars nyoon paringin fana dak ke guruna. Sobung pekeran lain selain ke guruna. Sateja itu akin sareng Imam Abbas Al-Mursi. Alhamdulillah kalaben tuana guruna telok kak dinto jadi orang sesuai kalaben tuana guru, sesuai kalaben permintaanna. Imam Busiri ngarang qasidah burdah solawat menunjukkan betapa besarnya rasa cinta dan kasih sayang Imam Busiri dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Menunjukkan betapa fananya Imam Busiri dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan penamaan qasidah burdah kak dinto para rabu nyamakin burdah sebab nalekan ngarang rabuin Kanjeng Nabi pas paringin burdana Gusti Kanjeng Nabi. Kadito Imam Busiri. Nomor 2 Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Sesuai kelaben tuana guruna, beliau ngarang kitab tasawuf tentang pangeran. Sesaja para ulama kadito mengagumi, mulang, terjuganan mengomentari terhadap karangan beliau. Luar biasa dalam fana dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Imam Yaqutul Ars. Aduh nyoon fana dek keguruna kabulakin sarang pangeran ditiyakin penerus thariqah Syadiliyah seketelok selastarina pendiri Abul Hasan Asy-Syadili, Abul Abbas Al-Mursi seketelok Syekh Yaqutul Ars. Dadi telok murid kak dintoh permintaannya beda keng kabulakin sadeja sareng Gusti Allah. Melan abdina pas engak nun dek ka cerita nah kesibawe Python beliau acerita eginggung timin eginggung Zainul Hasan nalekan ke Hasan sepo ngagungin pengajian sarang para santri kak dinto
beda telok santreh saangkatan setelok kak dinto ampun panggil kiai mulai ki nang boduk telok santren Ki Hasan kak dinto saya pertama almarhum Ki Hasim Minu kali kacer Nurul Qadim kak dinto ampun panggil kiai bekto ki nang boduk saya nomor 2 almarhum Ki Husnan bin Muhsin juga sami ampun sebut kiai serang para santri bekto ki nang boduk. Senoman telok Kiai Idris ni kesemaan Sentul Probolinggo. Nika juga sami iolok kiai. Keng iolok kiai kak dinto oleh nak kerja. Mana bi Kemino kak dinto iolok kiai Sarong. Mana bi ke Husnan kak dinto panggil kiai Odeng. Mana bi ke Idris iolok kiai Seleber. Sebab kenapa mak eko caen sarang para santri kiai Sarong, kiai Odeng, kiai Seleber. Caipon santri ginggung segona mun kemino kak dinto pakon alakoh pakun asarungan ketibi santri lain pun asleberon kemino asarungan melolo mangkan bi santri pas julukin ke sarung mana bi ke Husnan tepak alakoh nang edelem kak dinto kon pakon kiai karena tak kelar kepanas Odeng melolo akhir bi para santri yolok ke Odeng ke Idris kadinto alako tak alako pakuna seleberan. Akhirnya bi para santri ya lok ke seleber. Buru nemu pula beda kiai ke seleber ni ke buru nemu para ram. Telok cerita kadinto pot santri nak Hasan Sepoginggung mulai dari ke Odeng ke Sarong ke seleber sateje nak ngagungin ponduk sateje nak deti kiai. Kadinto oleh nak akejen santri manggil kancan kiai alhamdulillah barokana guruna barokana nyari ilmu barokana ponduk lo telon edit yakin kiai mak bisa sekak ditok beda saran non jabuna Gusti Kanjeng Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah sapana orang saya menempuh pendidikan saya munduk saya nyareh dekat ilmu agama maka Allah Ta'ala bekal magem pangakin jalan saya nocuh dekat swarga terusakin wa innal malaikata latadau ajnihataha ridon bima yasna tor malaikat nalekan beda orang seajalan nyari ilmu malaikat kak dinto nonduakin kelembengan menurunkan sayapnya kelembung malaikat kak dinto turun ridon bima yasna kak kui ridho kak angkui kalaban ridho dek keponapa seelakonin sarang para santri le karena para malaikat kak dinto para rabu para hadirin manabi malaikat ampun ridho maka dua na orang kak dinto gempang yang kak sarang mereka sebab sengang kak akin dua kak dinto beda malaikat dah mun malaikat ampun ridha saja insya Allah dua nak kabul melan taka nenge ponduk taka ageje mun ekeding malaikat ia torakin ke atas pakun seedarema baro kana orang nyopre ilmu baro kana ilmu agama baro kana kiai kimalar moga para santri sebede ekak dinto cukan edet yakin santri sebarokah edet yakin santri semanfaat terjukan edet yakin ulama edet yakin orang-orang muljah mongku Allah muljah mongku manusia amin Allahumma amin Allahumma sholli ala Muhammad para rabu para hadirin sekalian mumpung ki bedeh para santri bula apa ringa pertanyaan mun bisa jawab beri hadiah bibir nika bula apresiasi kepada santri santri ki benih sia kodungan deng subereng nika mun se mak minta ka baban minta ka lagen mun se bisa jawab beri hadiah korpon bengala jawab maju beri hadiah minta se merah napa se biru se napa mun se merah semang kemarin se merah napa se biru pon anggur mana bisa biru merah apa biru pernah bu merah biru tore
pertanyaannya. Santri terserah nih Kak. Mulai SMA sampai RA. Nih beda saya bisa jawab. Ngireng maju pas jawab. Pertanyaan pertama tentang akidah, tentang ilmu tauhid. Sebutkan jumlah para malaikat yang wajib diimani dan tugasnya. Asmana malaikat sewajib diimani dan tugas-tugasnya. Bade saya bisa jawab? Nireng. Tore, karena saya biru sobung badan saya merah nih. Merah ungguan nih kan ki. Merah apa biru nih kah? Merah. Tore saya bisa jawab. Saya gampang nih kah bertanya. Sebenarnya nih kesobung saya bisa. Badai saya bisa. Kurwa beri saya ngacung. Tore maju. Balain tak apa-apa. Korpon bengal maju di mental jawab bener insya Allah cekak ilmu. Tore, ini kasih aja jawab Pak. Ki tore, mak pona songotan biar. Tore bon. Sobong mik lain sobong. Betul. Pertanyaannya diulang lagi. Sebutkan nama 10 malaikat yang wajib diimani dan tugas-tugasnya. Pacet kun sapa Allah. Ki ngatos. Saya jelas mana bisa jawab nika ampun menunjukkan Jayan aba kadinto leres dalam ajaga iman. Iman dek ke pangeran, iman dek ke para malaikat, iman dek ke para nabi, iman dek Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, iman dek ke hari akhir, iman dek ke kodok dan qadar. Tore jawab napa-napa nama-nama malaikat dan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Estona Cangkolang gitu. Oke, ngireng. Asmana basirah. Asmana badan kaula Ahmad Fadlillah. Ahmad Fadlillah. Asal dari kadimah. Dari Pesisir kadito. Dari Pesisir kadito. Samangken pon lulus na pergi sekolah. Lulus. Lulus tahun sama napa? Ledo tahun ampun. Ki oleh 2 tahun. Mon dari songot na masih tuaan bi bula masih. Kanak gini. Ampun berkeluarga apa belum? Oh belum. Pada berarti. Tarepon apa jawabnya? Sebutkan nama malaikat dan tugas-tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tugasnya Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil meniup sangkala, Israel meniup nama? Sangkala. Kala jengking na pada orang begini kah? Eta Meniup napa sangkala ni ke sangkala napa? meniup
Sangkala trompet gitu. Sangkalanya ke trompet. Oh bahasa ring seser sangkalanya. Oke, sangkakala. Sangkala. Oke. Terus Mungkar, nakir memberi pertanyaan dalam kubur. terus Rokib mencatat amal baik. terus Atid mencatat amal buruk. terus Malik menjaga pintu neraka. Ituan menjaga pintu surga. tepuk tangan, tepuk tangan. Leres nih kau. Bener. Senapa nilai ya? 100 nih kak, 100. Sami. Sami. Lanjut. Pertanyaan boleh? Boleh terus ini gini saya jawab. Balain tak pun apa. Kadmun sini gini saya jawab. Tekak saya oleh sini gini. Pakun eben tamaan biasa. Jadi balain tak pun apa. Korpon bengal maju bengal jawab. Nika ilmuna insya Allah cekak nang atina. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan kitab samawi, kitab seetoronakin pangeran, dan kepada nabi siapa? Ini kapa empat kali dua. Mun pada sebisa jawab, tekak kun bebeluk jawab benar, nilai apa kun 100. Bade sebisa ngireng, saya songkoan ngireng, saya kodungan ngireng. Ini gak bisa jawab. Luar biasa. Salam perkenalan Timin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dewi Agustina Ramadhani. Dewi Agustina, Ramadhani, asalnya dari pesisir, pesisir. Kelas apa? kelas 1 MTS, Kelas 1 MTS nih kaki. Umur berapa? umur 13. Umur 13 tahun. MTS sekolah kan toh? Enten Sekolah kamu ya? neng MTS Al Hikmah. Tore, pertanyaan boleh. Sebutkan nama-nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi siapa 4 kitab itu? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tepuk tangan. Kan lu. Coba boleh, ini kan lagu nah. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi, Nabi Muhammad, kitab Taurat kepada Nabi, Musa, kitab Injil, Nabi Isa, kitab Zabur. Daud, Mun Nabi Musa oleh kitab napa? Taurat, Nabi Isa oleh kitab napa? Injil, Nabi Daud oleh kitab napa? Zabur, Nabi Muhammad oleh kitab. Al-Quran. Tepuk tangan. Berarti apa lombuan mengenai ini kabar? Jawabannya bener napa salah? Mun bener nilai senapa?
Allahumma sholli ala Muhammad. Terus. Pemulia selebar melulu boleh. Para Rabu, para hadirin sesami mulia. Wisuda ampun lestari lagi. Seterakhir para Rabu, para hadirin. Abdina ajunan sateja. Apa-apa mak seputakin kelak cerita na para ulama. Cerita akin cerita na para orang soleh. Cerita akin cerita nah para orang-orang mulja. Sebab abtina kak dito atorok dek ketebuna salah situng ulama Syekh Mahfud At-Tarmasi, kiai asli Indonesia Jawa Tengah Termas, sedeti ulama nang Mekah Madinah, deti ulama nang Arab Saudi. Beliau pernah adabu sakak dintoh, la tazinil khalqa bimizanik walakin zin nafsaka bimizanil muhsinin al mukinin likai ta'lama fadlahum wa iflasak. Tabuna beliau cek ngokor manusia lain, tabun beliau kelaban tembeng na ban tibi, kalaban pekir nah baan tibi. Mon orang lain yokor kalaban tembengan abak tibi, maka sobung bendera orang. Orang lain manabi abak mekir kalaban tembengan abak tibi, sobung bendera orang lain. Nganu lako semapan pakun kelero, ngaku sekelero, alaku sekelero, pasti kelero. Sobung bendera para Rabu, para Habib. Kali itu Habib ampun Rabu ahlan wa sahlan wa marhaban ya Habibana Al-Habib Mustafa bin Idrus Al-Hirid. Semoga kelaban rabuna beliau abdina ajunan sateja pada oleh barokah amin Allahumma amin. Seterakhir kila terus akinah cek ngokor tabuna beliau Syekh Termas, Syekh Mahfud At-Tarmasi, cek ngokor kelakon na orang lain kelaban tembeng na abak tibin, walakin zin nafsaka bimizani solihin, tapi tembeng kelakon na abak tibi kelaban tembeng nah para orang soleh. Sopaja pon apa abak kak dintoh ngokor abak tibi kelaban orang-orang soleh, sopaja abak kak dintoh sami oning keutamaan na orang-orang soleh, tor abak kak dintoh sami oning cak yen abak kak dintoh beni orang semuljeh, beni orang sebagus, beni orang seistimewa. Abak kak dintoh hanya seorang hamba, abak kak dintoh hanya seorang satreh, abak kak dintoh cuma manusia biasa. Jadi tocuk nah nembeng kalaban tembeng na para orang soleh supaya abak bisa niroh lampanah orang-orang soleh. Malar muka satejeh para satreh wali santri pareng na sukses dalam nyopre ilmu amin Allahumma amin. Tor satejeh nah yang terkait dalam pesantren kak dintoh saterosa parengin selamat amin Allahumma amin. Tor satejeh nah sehadir kak dintoh malar muka parengan nah barokah na pengajian amin amin ya rabbal alamin. Kira na kak dintoh para Rabu, para hadirin sekalian, saya bisa abdinah sampai yakin mana bibadah kecangkolangan, mana bibadah kehilafan, utamana dek ke beliau para habaib abdinanya on saporah saya sangat raja kak dinto murni lahir dari kebutuhan abdinah.
Menabi bedah kesayangan kefokusan, menabi bedah keutamaan, kak dinto menangkah kesokan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.